नमस्कार, हांव ब्रांको तुमकां हेरल टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दितां. मडगांव होलसेल मार्केटा भायर नुस्तें विकतात तांचे आड मडगांवचे नगरपालिकेन आनी सावथ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीन खोर पावलां उबारूंक सुरवात केल्या. मार्केटाची थांबोवन दवरून मार्केटाक आडखोड करपी गाडयो काडपाचेय यत्न केले. धंदो करूंक सोदतल्यांक सकाळीं 4 ते 10 पर्यंत धंदो करूंक खेरीत जागो दिलेलो आसा. पूण सकाळीं 10 वरां उपरांत तांकां होलसेल मार्केटा भायर नुस्तें विकप चालू दवरूंक दिवचे नात अशें सावथ गोवा प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटीच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. जर तुमकां हें जायना आनी एक ऑफिसान एक लेटर करपाचें. तेंगेलें कितें सजेशन तेंगेलें सजेशन कितें आसा, आमची टायमींग आसा ती मॉर्निंग 4 till 10 आसा. सो ते म्हणटा की आमी रांपोणकार आमचे टायमींग आसना, सो इट कॅन कम आफ्टर 10 o'clock एनी टायम. म्हणजे वी ऑफिस शूड हॅव अ नोटीस नो. ऑफिस शूड हॅव अ नोटीस दॅट बाबा हे रांपोणकार आमच्या टायमार येतले. ते आमकां काय आयडिया आसता. मार्केट इज ओपन ओनली फ्रॉम मॉर्निंग 10 o'clock till 4 o'clock morning till 10 o'clock. These are the timings we should show us. And after this timing, market is to be clean and all the vehicles which are there lying on the road should be kept inside the premises if they are paying for the parking fee. So what action you are taking? What action you are planning to take? My action, what we are planning to take is, this is a wholesale market and retail activities won't be considered. If whatever the people is asking, I told them to gather in a group and kindly approach the SGPD asking for a retail vendor space. Since they were over here already selling their fish and all, just kindly come to our office and ask for an allocated space from the department itself, like, can you give us allocated space so we can conduct our business in this premises. Over there is no time bound. No, but the time issue was addressed to the chairman by the local fishermen when he and Digambar Kamat had come here. Yes. Yeah. But It what was reason? addressed, but now we had already given direction by the High Court. So High Court had directed us not to conduct any retail business outside these premises. आता तुम्ही किती ऍक्शन घेवपा आता काडटले किती करता From tomorrow, आता आमकां सांगला की सद्या 10 जाली की ना एवरीथिंग टू बी क्लोज. पण तुम्ही आता किती करतले का म्हणटा आता काडटले किती आता करता काडपाक जाय बरें आपण ते काडपाक अग्री जाला ते काडपाक अग्री आयज काडटले म्हण तुमकां काल हजर तुमी आयज तेंका वच केस घेतली. कलेक्शन आयडिया आय हॅव नो आयडिया अबाउट कलेक्शन. अरे पण ते आतां तेंचे कडेन आयज वच कित्याक वच कित्याक घेता ही पयशे दिले इलिगल तुमी पयशे घेता आनी तेंका धाडायताय ते पयशाची सांगता मरे. हांगा कलेक्शन कोण करता कलेक्शन आमचो हे आसा सोपो कलेक्टर आसता सुभाष म्हणून, सो तो बेसिकली रिकॉर्ड करता. हे प्लेसीचे बरें भितर होलसेला भितर रिटेल विकता तेचेर कितें एक्शन जालें तुमगेलें तेजेर आमी आतां आमी आतां हांव सरा कडेन डिस्कस करतलो. हांव तुमी म्हटलें पळय दीस पॉयंट आय वील डिस्कस वीथ सर एंड आय वील गेट टू बिकॉज नो वी आर गिविंग डायरेक्शन दॅट इट इज अ होलसेल मार्केट एंड नो रिटेल बिजनसीस टू बी कंडक्टेड इन द होलसेल प्रिमायसीस. म्हाका इतलें डायरेक्शन आसा आनी हांव त्या खातीर आयज येयल्लो हांगा. म्हाका सांगिल्लें की वी पार्ट वे आफ्टर 10 o'clock टू बी क्लीन. पण आता 10:40 जाली ऑलमोस्ट. धा जावन गेली ना रापणकार बोटकार येता तेंच्यांनी कितें करपाचें तेंच्यांनी हांव त्या दिसता दे कॅन कायंडली अप्रोच द कोर्ट ऑर द ऑफिस स्टेटींग दॅट वी डू नॉट हॅव अ फिक्स टायमींग. एक लेटर कितें जर आमकां पावता जाल्यार आमी काल मिटींग घेतिल्ली एमएनसीन तेन्ना सगल्यांक आमी हें केल्ली लेटरां धाडिल्ली पूण तेंचे एसोसिएशनाचे कोणी येवनाशिल्ले. जर ते एसोसिएशनाचे कोण येवन जर तेंच्यांनी कोण डिस्कस केल्ले जाल्यार कितें तरी सोल्युशन काडपाक जाता. मायनॉरिटी समाजाक अपमान करून ताची भावना दुखोवपी समाजीक माध्यमांचेर पोस्ट घालपी 27 वर्सांचे पिरायेच्या एका बेकार तरणाट्याक सांपडायला म्हूण गोंयचे पुलिसेन बुधवारा दीस सांगले. ताचे आड मडगांव आनी फोंडे अशा 2 जाग्यांचेर एफआयआर बरयल्यात. त्या गुन्यांवकार तरणाट्याच्या गुच्छांनी सांगला ते प्रमाणे तो बेकार आसलो आनी ताचो कसलो तरी ट्रातमेंत चलतालो अशें एसपी अक्षत कौशलान सांगलें. समाजीक माध्यमांच्या कंपनीच्या सर्वर भारता भायले आसले देखून ह्या कंपन्यां कडच्यान खबर काडून घेवप एकदम अवघड आसलें अशें एसपीन फुडें सांगलें. हे विशीं चड करून आनीकूय थोड्यांक सांपडावपाचे उरल्यात देखून गुन्यांवकारांचें नांव परगट करूंक ना म्हूण एसपीन फुडें सांगलें. पिछले 4-5 दिनों से आपने देखा होगा कुछ प्रेस के अंदर भी खबरें आई थी जिसके अंदर कुछ हमारे माइनॉरिटी समाज के लोगों ने आपत्ति जताई थी कुछ ऐसी
बातों पे जो सोशल मीडिया पे की गई थी जो एक धर्म विशेष के खिलाफ थी। इसी के अंदर साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 FIRs भी रजिस्टर हुई थी, फोंडा पुलिस स्टेशन में और मडगांव टाउन पुलिस स्टेशन में। शुरुआत से ही साइबर पुलिस स्टेशन की टीम लोकल पुलिस के साथ मिलके इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इस इन्वेस्टिगेशन में आज हमें एक इम्पॉर्टेंट लीड मिली है कि जो एक वन ऑफ द मेन पर्सन्स जो इस तरीके से भड़काऊ चीज़ें बता रहे थे उनको हमने अभी एप्रीहेंड किया है और उनसे पूछताछ चल रही है। और उसके अंदर हमें वो पता चला है कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ ऐसी बातें कही थी, उन्होंने इनिशियली बताया। बाकी हम चीज़ों पे आगे तफ्तीश जारी है, ये बिल्कुल ही प्रिलिमिनरी स्टेज है और सब्सिक्वेंटली जैसे जैसे कुछ हमें और जानकारी मिलती रहेगी हम आपको बताएंगे। This is the same guy who posted regarding through fake account that was said. इसके अंदर क्योंकि काफ़ी टेक्निकल चीज़ें इन्वॉल्व हैं और कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया कंपनीज के साथ हम लाइजन कर रहे हैं, तो कितने अकाउंट्स इनके द्वारा बनाए गए थे, कितने लोग इन्वॉल्व थे, वो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही है। जैसे मैंने कहा अभी तो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन और अभी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन इसके अंदर एक हमें मेजर ब्रेक थ्रू मिल गया है कि वी हैव आइडेंटिफाइड द पर्सन थ्रू विच ये हुआ। अक्यूज का नाम क्या है? ये अक्यूज का नाम हम आपको अभी स्टेज पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर बाकी लोगों को भी अभी अरेस्ट होना बाकी है और वो हम सब्सिक्वेंटली आपको बता देंगे जब भी सिचुएशन ठीक होगी। गोवन है सर ये बंदा? मतलब गोवन है या आउटसाइड? जी, ही इज़ अ लोकल रेजिडेंट ही है। ही इज़ अराउंड 27 years old और लोकल रेजिडेंट है। ये बेरोज़गार थे ये और इनकी फैमिली ने हमें इनिशियली बताया, ये सारी चीज़ें सब्सिक्वेंटली वेरीफाई की जाएंगी कि ही वाज आल्सो अंडरगोइंग सम फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। वो किस तरीके का ट्रीटमेंट था, कुछ मेंटल कुछ उनको थोड़ा सा वो बता रहे हैं किसी तरीके से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो क्या है किस तरीके की है वो सारी चीज़ें हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर वी विल बी कवरिंग। लेकिन उन्होंने दिखाया कुछ अंडर, वो बता रहे हैं कि ट्रीटमेंट के अंडर ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट का कुछ कागज वगैरह कुछ दिखाया अभी क्योंकि इस स्टेज पे वो लोग उनसे बातचीत चल रहा है हमारा, तो वो कह रहे हैं कि दे विल सब्सिक्वेंटली गिव जो भी पेपर्स होंगे। हमने अपनी तरफ से वी हैव हैंडेड ओवर हिम टू द लोकल पुलिस और लोकल पुलिस जो फोंडा पुलिस स्टेशन के और मडगांव पुलिस स्टेशन, दे विल टेक इट इनटू अकाउंट ड्यूरिंग देयर इन्वेस्टिगेशन। रिलीजियस हार्मनी के ऊपर लेके बहुत ये हुए थे, प्रॉब्लम्स हुए थे, कुछ कम्युनिटी ने भी मोर्चा निकाला था, बट इसके पीछे किसी धर्म या किसी का ये कुछ है? देखिए इसके अंदर ऐसा कुछ हमें नहीं मिला है। इसमें ये है कि यही बात है कि जो भी भारत का कानून है उसको वायलेट करेगा और हमें बहुत क्लियर डायरेक्शंस है गोवा गवर्नमेंट की तरफ से, ऑनरेबल CM की तरफ से, कि जब भी कोई भी इस तरीके का इंसिडेंस हो तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट जो एक्शन है वो लेना है और इसको जल्दी वर्कआउट करना है और उसी के अंदर हमने वी हैव ट्राइड टू। सर हम ये बोल सकते हैं कि फेक पोस्ट पर्सन हैज बीन अरेस्टेड करके अभी हमने एप्रीहेंड किया, लोकल पुलिस विल अरेस्ट हिम। So you hand it over to the Fonda or Malgaon? Yes, we have. So how easy it was to listening in social media? It was very challenging. It was very challenging to get details from social media companies. हम पिछले 4 दिन से दिन रात हमारे PI विकास और उनकी टीम कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया कंपनी से बिल्कुल ऑन एन आवर्ली बेसिस हर घंटे बात कर रही थी ताकि ये डिटेल्स मिल जाए। जैसे आप जानते हैं कि ज़्यादातर इन कंपनीज के जो सर्वर्स हैं वो कुछ विदेश में हैं और इसलिए उस तरीके से इसके अंदर हमेशा चैलेंज आता है इन केसेस को वर्कआउट करने में। लेकिन आज ये बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया है साइबर पुलिस स्टेशन ने कि वो कैसे एक ऐसे केस को भी जो कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत देखने में आसान लगता है लेकिन वर्कआउट करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसको उन्होंने बखूबी सॉल्व करके दिखाया।
घर फोडून चोरी केला त्या विशीं अंजुनचे पुलिसेन एका मनशाक सांपडायला. अंजुना डिमेलो वाड्यांत रावपी 27 वर्सांची पिरायेच्या पुंडलीक चवनान 1,50,000 रुपया मोलाचे उंचल्या मोलाचे मोबायल चोरल्यात म्हूण अंजुनचे पुलिसेन ताका सांपडायला. म्हापशेंचो SDPO जिब्बा दालवी सांगता ते प्रमाणे ही घडणी जाल्या म्हूण ऑक्टोबर 3, 2023. अदीक खबर पळयात. The Anjuna police have apprehended a suspect in a house break-in and theft case in Wagator. Nitin Sahu, age 24 and residing at Yo-Yo Goa Wagator Retreat Hotel in Wagator, lodged a complaint stating that during the night between October 2nd and October 3rd, an unidentified intruder gained access to room 103 of the Yo-Yo Goa Wagator Retreat Hotel. The perpetrator stole a valuable mobile phone equipped with 2 SIM cards valued at Rs 1,50,000 belonging to his brother Rohan Sahu. Anjana PI Prashal Desai formed a dedicated team comprising PSI Ashish Parab, Head Constable Yaneshwar Gawandi, PC Mahendra Mandrekar, PC Rupesh Asgankar, PC Abhishesh Katskar, PC Adarsh, PC Mayur Gadi and Kishan Bugde. Relying on credible sources, the team successfully apprehended Pundalik Chauhan, age 27, and a resident of Dumelo Wado, Anjana. During the interrogation, Shawan confessed to his involvement in the crime and provided information that led to the recovery of the stolen mobile phone. Prakash Kadekar for Herald TV. प्रियोळ गांवांत बरे तरेन चलतल्या 5 मुळाव्या सरकारी शाळांच्या फुडाराचो हुस्को बाळगून त्या वाठारांत परवानगी नासतना मुळाव्यो क्लासी चलतात ताका माड्डोच्या शिकप्यांच्या आवय बापायनी विरोध केला. प्रियोळ वाठारांत सरकार दुडू करचून इस्कॉलां चलयतात आनी शिकोवपी तातूंत भर घेवन शिकप्यांक शिकयतात. अशे परिस्थितींत माड्डोर वाठारांत खासगी इस्कॉलाची कसली गरज आसा असो तांणी दुबाव उक्तायला. शिकपी इस्कॉल बदलीत जाल्यार खासगी मुळाव्या इस्कॉलांच्यो क्लासी चलतात ताचो सरकारी मुळाव्या इस्कॉलांक मार बसून सरकारी इस्कॉलां बंद जायत म्हूण थंयच्या लोकांची भिरांत आसा. खासगी इस्कॉलांनी चड फी घेतात ताचो भार गरीब गोरेब्यांचेर पडटलो होय तांणी हुस्को उक्तायला. खासगी इस्कॉलांचे चालीचो आनी तांच्या परिणामाचो नियाळ घेवचो म्हूण थंयच्या शिकप्यांच्या आवय बापायनी मागणी केल्या. आमी आज जमपाचें कारण म्हळ्यार आमच्या ह्या वाठारांत एक शाळा चालू जाल्या इनलिगल. त्याच्या संदर्भात आमी सरकाराक एक मेसेज दिवपा खातीर आज तुमच्या पत्रकाराच्या मुखार आमी आज हजर रावल्ले आसा. आतां हें कितें म्हळ्यार आमी हाज्या पयलू एक सगळी गांव 6 शाळा आसा पळय तांची मिटींग जाली. खंयच्यो शाळा? स शाळा म्हळ्यार एक आमची आकारवाडा, खेडे, मागिलवाडा, वेलिंग आणि मार्दोळ आणि मंगेशी ना, ह्यो 6 शाळा आमच्यो हातून आसा. हे 6 शाळां खातीर ते लागता ते जे कोणी इनलिगल ज्यो शाळा चालू केल्यात. हय, म्हणटा हे आमचे एक आमी मिटींग जाल्यो तितून ग्रामस्तूय आशिल्ले आमच्या बरोबर, तशेंच आमचे पालक आशिल्ले हे शाळांतले. तेंचेर एक आमी हें घेतलें की ना ती शाळा आमकां इनलिगल चलता ती तेंच्यांनी थंय कायदेशीर तरेन करची जाल्यार एक तर ती बंद करची तेंच्यांनी. म्हणटकीर आमी हो ठराव घेवन हांगसर सगळे पालक आनी जे ग्रामस्थ आयिल्ले तांच्यो सयो घेतल्यो आनी ह्यो सयो घेवन आमी एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सबमीट केल्यो की अशें आमच्या वाठारांत इनलिगल शाळा चालू केल्या. आनी सरकारान हाचे पयलू सांगिल्लें की ह्यो नव्यो तुमच्यो रिनोवेट शाळा करतात आनी खंयच्यो नव्या शाळांक आमी परमिशन दिवपाचें ना. तर आमकां विचारपाचें आसा प्रेसाच्या माध्यमांतून सरकाराक की हांकां कोणी हें परमिशन दिलें. म्हणटकीर ताजे उपरांत आमी परत एकदां चालू आसा म्हणटकीर परत एकदां आमी परत एज्युकेशन डिपार्टमेंटान गेले. आमी पालक की तांकां परत लेटर करपाक एज्युकेशन डिपार्टमेंटान ते टायमार सर जिंगडे सर आशिल्ले तांकां आमी हें निवेदन तांचे पर्यंत पावयलें. ताणें आमकां आश्वासन दिलें आपूण ह्या मुद्द्याचेर लक्ष घालतलो आनी कितें आहा तें पळयतलो. ताजे उपरांत हें सगळें जातकीर आमकां आमच्या एका पालकाक एक सोशल मिडियाचेर एक लेटर मेळ्ळें. तें म्हळ्यार की तांकां हें परमिशन दिवना जो आमचो एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो डायरेक्टराचे हाचेर आसा शैलेश जिंगडे सरान.
तांकां एक लेटर काडलें की तांकां आमी परमिशन दिलें ना, ताणें जें कितें चल्लां तें बंद करचें म्हणून. तरी पूण तें चल्लां आसतनाय बीन अजून पर्यंत ती शाळा तांच्यांनी चालू दवरल्या. ही तारीख आसा तांकां जें नोटिफिकेशन काडलां ती 7 तारीख 8वो म्हयनो 2023 ह्या वर्सा 7 ऑगस्ट. तुम्ही जेन्ना निवेदन दिलें तेन्ना तुमकां थंयच्यान कितें आन्सर मेळ्ळें? आमकां त्या दिसा आमी जेन्ना निवेदन दिवपाक गेल्ले तेन्ना सरान आमकां सांगलें की त्यो जो वाठार आसा तो आपलो स्वताचो वाठार, आपूण थंयसर रावता, आपलें थंयसरलें स्वताचें घर आसा, मूळ घर, आनी हांव ह्या मुद्द्यार मजगतीन दखल घालतलो आनी जें कितें थंयसर कितें रॉंग चल्लां जाल्यार आपूण थंयसर सविस्तर प्रमाणे तें कायदेशीर प्रमाणे आपण ॲक्शन घेतला. कोट्यांनी शाळा, कोट्यांनी इतलो खर्च जालो, गव्हर्मेंटान हें केलें, कोट्यांनी शाळा बांदल्यो, कोण खंयचे भिकून पडटा, हें करता, हें केलें, पूण गव्हर्मेंटाचे कोट्यांनी खाले कोणी, आमदारान खाले काय मंत्र्यान खाले तें आमकां खबर ना. पूण आमगे भुरग्यांक बरे भाशेन सुशेगाद देवस्थान इतलो खर्च करून कितें फायदो? एका जबाबदार कोण आमदार आसतलो जाल्यार मंत्री आसतलो. पूण जे पेरंट्स पळय त्या शाळेन पेरंट्स आमचे आपले सगळ्यांचे आवय बापूय सगळें वेवस्थेन. म्हणजे ते पेरंट्सांनी खंय तरी चिंतपाक जाय की गव्हर्मेंट शाळेंनी घालपाक भुरग्यांक न्हू. ना पूण आमचे गांवचे जाल्यार गांवचे शाळा कित्याक त्यो इतले कोट्यांनी खर्च केलो जाल्यार गांवचे शाळा कित्याक त्यो? सरकार नवे शेतकी धोरण तयार करूंक सोदता, ताका गोंयभरचे शेतकार विरोध करतात. अशे परिस्थितीमध्ये हे नवे शेतकी धोरण शेतकाऱ्यां भोंवती आसतलें म्हूण शेतकी खात्याचो डिरेक्टर नेव्हिल आल्फोन्सोन सांगलें. शेतकाऱ्यांचे सगळे तरेची सूचना दिवंक जातात अशें ताणें सांगलें. आतां मेरेन शेतकी खात्याक शेतकाऱ्यां कडच्यान 850 सुचोवण्यो पावल्यात म्हूण ताणें सांगलें. त्या भायर हें नवें धोरण जानेर मेरेन तयार जातलें अशेंय ताणें सांगलें. एग्रीकल्चर पॉलिसी आसा ताची आमची 2 मिटिंगे जाल्यो. न्यू कमिटी आमी अंडर चेअरमॅनशीप ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टराची जाल्या आनी आतां ताचेर आमी इनपुट्स मागल्या, सजेशन मागल्या सगळ्या लोकां लागीं आनी आमकां खुबशीं सजेशन आयल्यां. सुमार आयज 850 सुमार सजेशन आमची जाल्या एज ऑन एस्टरडे. प्लस ग्रामसभा घेतल्या, जायते जाणांनी ग्रामसभा घेतल्या. सो तांची सजेशन आमकां ह्या आठवड्या भितर येतली, ती आमी इन्क्लूड करतले. ताचे भायर गेले ते मिटिंगेक आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर म्हणल्यार तरी कोण लोक उरलो आसतलो. सो तांचे खातीर तालुका लेवल एक आमी सेशन घेतले, एवरी तालुका लेवल म्हणजे ZDO आमी बरयल्ले आसा. पंचायती जी जाली प्लस आनीकूय आमचें सजेशन केन्नाय दिवूं येता. अशें लास्ट डेट जाली अशें न्हू. आतां पासून आमचें सजेशन दिलें आमी घेतात, कित्याक पॉझिटिव्ह सजेशन आमकां जाय. फर्स्ट टायम ही मेन कमिटी जाली. ताचे भायर आमी बारीक बारीक सब कमिटी तयार केल्ली आसात विदीन दॅट कमिटी, म्हणजे इनपुट्स घेवपाक. सो एक कमिटीक आमी 4-5 सब्जेक्ट दिल्ले आसात. तेय ह्या म्हयन्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत ते बसतले आनी एक पॉलिसीचे एक ड्राफ्ट सादारणसो टॉपीक वायज ड्राफ्ट तयार करतले. उपरांत मागीर आमी परत कमिटी घालतले. अशें करून आमची सुमार जानेवारी म्हळ्यार ही पॉलिसी रेडी जावची अशी आमची मोख आसा. आमी ताकीद म्हणजे आमकां जाता तितली सजेशन घेवन, कित्याक पॉलिसी करप हें सोंपें काम न्हय. आमकां नाका ही पॉलिसी तयार केल्ली आनी म्हणजे कबडाक धूल मांडलेली. आमकां जाय एक इम्प्लिमेंटेबल पॉलिसी, जी आमी पॉलिसी करतले आनी जी आमी इम्प्लिमेंट करून शेतांत घालतले असली पॉलिसी करपाची आमचे उद्देश आसा. आनी शेतकाऱ्यांच्या सेंट्रीक, फार्मर्स सेंट्रीक, तांच्या बरेपणा खातीर, शेतकाऱ्यांच्या, कन्झ्युमरांच्या सगळ्यांच्या बरेपणा खातीर ही पॉलिसी आसतली. मोर्जींचे पंचायतीचो सरपंच, उपसरपंच आनी हेर पंच वांगडी पेडणेच्या डेप्युटी टावन प्लॅनराक भेटले. हे भेटे वेळार तांणी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग खातें ड्राफ्ट झोनिंगाची येवजण चालीक लावंक सोदता ताका विरोध उक्तावन मेमोरँडम दिलो. अधिकाऱ्यांनी स्वता ड्राफ्ट झोनिंग प्लॅनाची इस्कुटावणी करून समजोणी दिवची म्हूण तांणी मागणी केल्या. असली येवजण चालीक लायतना कांयच दाखोय लिपोय करिना जावंक आनी पेडणेच्या लोकांक विस्वासांत घेवंक आनी त्या उपरांतूच ती चालीक लावंक तांणी विनंती केल्या. फुडें पळयात. आयज आमी मोर्जी पंचायत सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच आनी पंच मेंबर्स सगळे आमी डेप्युटी प्लान टावनराक निवेदन दिलां की हो जो प्लान आहा प्लॅन तो गव्हर्मेंटान दवरलेलो आहा तो ओपन करून तो लोकां खातीर पंचायतीन ओपन करचो आनी एक ताका टेक्निकल सेन्स म्हणून सगळ्या लोकांक एक्सप्लेन करपाक, गांवांतल्या लोकांक एक्सप्लेन करपाक तेंच्यांनी 1-2 म्हयन्यांक तरी तो प्लॅन ओपन करून थंय दवरपाचो. तशेंच आमचे प्लॅनाक ओपोज आसा की हे नाका केल्ले आसा भितर ते आमकां गव्हर्मेंटान एक्सप्लेन करचें की कित्याक खातीर केलां तें. आनी तशेंच हांव मागता की हो
ताणें डेप्युटी टावन प्लॅनर सांगला की चीफ टावन प्लॅनराक लेटर कर सांगला की हो प्लॅन मोरजे खातीर मोरजे पंचायतीन अवेलेबल दिवपाचो. तुमी आतां जें निवेदन दिल्या पळय तेतून कितें म्हटलेलें आसा? तेतून म्हटलेलें आहा की आमकां हो प्लॅन जो लोकांक जावो तसो करपाचो, म्हणजे लोकांचे कितें पांय वाटो आहा, कितें गांवांत कितें आहा ते पांय वाटो दाखोवपाच्यो आनी तशेंच टॅक्निकल सेल म्हणजे आमकां हो टॅक्निकल सेलान येवन एक्सप्लेन करपाचो की कित्या खातीर केला हें. तशेंच सांगलां की तांकां हो 2 म्हयने आमकां एक्सटेंशन 18 तारखेक सोंपता म्हणटा तो, ते 2 म्हयन्या खातीर वाडोवन आनीक 2 म्हयन्या खातीर 3 म्हयन्या खातीर वाडोवन लोकांचे एप्लिकेशनां घेवपाची ऑब्जेक्शनाची इतलेंच. बरें, सो तांच्यांनी कितें तुमकां रिप्लाय दिला? तेंच्यांनी सांगलां की 18 तारखे मेरेन हो प्लॅन अवेलेबल आसा ऑफिसान आनी आमी जे तुमचें कितें आहा वाडोवपाचें तें आमी चीफ टावन प्लॅनराक पणजे धाडटा म्हणून सांगलां आनी हेच्या बद्दल आनी कांय सांगूंक ना. ओके, तुमचें नांव कशें? म्हाजें नांव उमेश तुकाराम गडेकर. सो कोणाच कडेन खंयच्याच पंचायती कडेन टॅक्निकल सेल ना. सो टॅक्निकल सेल नासल्या कारणान तेंच्यांनी तेंचे एक रोल आसलो की तो गांवांत वचून प्रत्येक विलेजीन वचून तो एक्सप्लेन करपाचो की FCI कितको वाडटा, FAR कितको वाडटा. आतां 60% चलता. तुजी एरिया मोरजी आमची 4 लाख स्क्वेअर मिटर एग्जाम्पल. तूं 3 लाख सेटलमेंट करतलो जाल्यार ते भायले लोक येवन जर भरले जाल्यार खंय रावतले. सो ह्यो सेन्सिटीव इशू आहा, सगळे पेडण्या तालुक्यान सेन्सिटीव आहा. असो झोनींग प्लान रिजनल स्ट्रॅप करून झोनींग प्लान करता आसतना पंचायतींक आनी लोकांक विश्वासान घेवचेच पडटले. कोणूय सरकार आसूं आनी इज ऑफ बिजनस म्हणटा पळय, इज ऑफ बिजनस तो लोकांक काळोखान करूंक शकना. सरकारान ट्रान्सपरन्सी दवरपाची आनी लोकां फुडें ओपन करपाचो इतकेंच आमी मागता. आनी लोकांनी जेणे जेणे जागृत जावपाचें आनी एकामेकाक अवेरनेस करपाची. तुमचें नांव कशें? बिलास मूर्ती. 40व्या सांज जुजे आरियाल पंचायत कपाच्या टुर्नामेंटांत वेर्ना स्पोर्ट्स क्लबान फादर आग्नेल यूथ क्लब परोडा आड 2-1 गोल मारून सेमीफायनलांत आपणाचो जागो सुगूर केला. हो उमेदीचो खेळ सांज जुजे दी आरियाल पाद्रीबाट मैदानार जालो. Verna SC triumphed over Father Agnello YC Paroda and secured a semi-final spot in the 40th San Jose Ariel Panchayat Cup. Paroda took the lead with a goal by Shelton Fernandez in the 12th minute. However, Verna SC staged a remarkable comeback with Andres John netting a stunning brace in the 49th and 55th minute, turning the tide in their favour. The match was a nail-biting and fiercely contested affair with both teams displaying unwavering determination until the final whistle. The title of the man of the match was bestowed upon Verna SC's Lennon Pereira. Verna SC's victory set stage for an exciting semi-final clash with Banali SC scheduled for the 7th of this month. Inasa Narona for Herald TV. बुधवारा दीस जालोल्या 12व्या आलेरियो फातिमा कपाच्या टुर्नामेंटाच्या खेळांत फातोर्डाच्या डॉन बॉस्को ऑडिटरीन सांज जुजे दी आरियालाचेर 4-1 गोलान जैत जोडलें. ह्या जैता उदेशीं डॉन बॉस्को ऑडिटरीन ह्या टुर्नामेंटाच्या शेवटाच्या खेळांत प्रवेश केला. हो खेळ दिकारपाळे स्पोर्ट्स क्लबान दिकारपाळे मैदानार घडोवन हाडलो. Don Bosco Archery Fatorda enters the 12th Al Area Fatima Cup finals. The match began with Fatorda taking the lead as Hanson Furtado netted a goal in the 11th minute. However, the joy for Fatorda was short-lived as Ashlim Gomes equalized for Ariel in the 15th minute. Nonetheless, Fatorda quickly regained control, securing 3 more goals. Francis Andrade, Michael Dice and Charles Miranda found the net
in the 27th, 41st, and 56th minute, respectively, solidifying Fatah's dominance. The man of the match award was presented to Handsome Fatah of Don Bosco Oratory, Fatah. और क्या चलो लागल जातलो त्या पण जिकिल तो हॅलो साथी चालवले परवणी आमचे व्हॉलेंटियर्स हाऊसिंग घेऊन बोलतात नमस्कार तुम्ही हाऊसिंग काढची किती येत राहता त्या पडले पैसे हां हां तो बरा हा तू हां Inasa Narona for Herald TV. आयच्या खबरापत्रांत इतलेंच. हेरल्ड TV खबरापत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबूक आनी ट्विटराचेर फॉलो करात. परत एकदां देव बरें करूं.